मत मॉर्निंग समस्त नमस्कार। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ୱିଥ୍ ଶିବସୁନ୍ଦର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମୋଦିକାର ନ୍ୟୁ ଆପ୍ ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି ସେ ଆପ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିପିରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ମୋଦିକାର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଆପଣ କେମିତି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ ଆଜି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆପଣ ମୋଦିକାର ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ମୋଦିକାର ଆପ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କହିଥିଲି ସେମିତି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ ଓପନ୍ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ Amazon Flipkart ଯେମିତି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶୋ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଶୋ ହେବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ନେବାର ଅଛି ଆଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ହୁ ଆର୍ ୟୁ ଅର୍ଡ଼ରିଂ ଫର୍, ମାନେ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଡ଼ର ବା ଡାଉନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ବା ଡିପିରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଡ଼ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଡାଉନଲାଇନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡାଉନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିପିକି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିପିକି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ମାଗୁଛି 8ରୁ 10ଟା ଡିଜିଟ୍ ନମ୍ବର ମାରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଯଦି ଏମ୍ଏ ନମ୍ବର ମାରୁଛନ୍ତି 8ଟା ନମ୍ବର, ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଉଛନ୍ତି 10ଟା ନମ୍ବର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଦେଇଦେଲା ଫ୍ରମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯଦି ସେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଡ଼୍ କଲି ଏଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଗଲା ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ ଅନୁପମା ସାହୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା କନଫର୍ମ ମାରିବେ। कन्फर्म मारला परे तापर आपण कौन करेंगे ना जेकोसी प्रडक्ट आपंकर आवश्यकता अच्छे आप सिलेक्ट करेंगे। मुझे हेल्थ न्यूट्रिशन कली, मोर रेस्पिरेटरी केयर गोटे दरकार आड कली, विटा लिवर गोटे दरकार आड कली। तो से भाई आप जेकोसी प्रडक्ट आप दरकार आपड़ कौन ना प्रीमिक्स गोटे दरकार आड कले। तो ये आड कला कार्ट चिन्ह अच्छी जो कार्ट चिन्ह क्लिक कला मात्रे आप शो कर आपंकर केते अमाउंट होची आउ आपण केते प्रोडक्ट किनिचंती, एटी केते पॉइंट वॉल्यूम आपको मिला। ये देखो आपको देखो 35 पॉइंट वॉल्यूम मिला, आपन अमाउंट होची 1925 टका। तो से भाई आपंकर जेकोसी जिनस आप आड करेंगे। तो से भाई आप आउ गोटे धर आड कर दूसरी विटा लिवर ताले पढ़िना आप देखो 44 पीवी होगा ताले आपन अमाउंट होगा के 2385। तापर ये अच्छी कूपन एंड ऑफर, जब आप कौन कूपन थी रिडीम करने चाहते हैं कूपन करेंगे। ये कौन कूपन ना ऑफर जब अच्छी कौन ऑफर नापी चाहते हैं ये ऑफर आप क्लिक करेंगे। सब बेस्ट आप ऑफर चूज कला मतलब प्रडक्ट आपको डायरेक्ट देखो जो थी कि पुराना देखो नाला। तो ये आप कौन ऑफर क्लिक करेंगे जब आप ऑफर ना चाहूना प्रोसेस टू पे मारे। प्रोसेस टू पे मारे मतलब मिसिंग ऑफर्स आर यू श्योर वांट टू प्रोसेस यस आम यस मारे प्रोसेस कले। आपको ये देखे दूसरे देखो फास्ट डिलीवरी एड्रेस, तापर आसूची कार्ड भैल्यू केते टंका आपण कार्ड रे ऐड करिसंती। तापर एठी होची गोटे डोनेशन टू मोदिकार फाउंडेशन, जदि आपण किछि डोनेशन करिया ପାଇଁ चाहउछंती ताले आपण डोनेशन करि परिबे। नहले आपण तीनटा ऑप्शन देछि नेट बैंकिंग बा यूपीआई कार्ड बा एमवालेट। जदि आपण आगतुरे एमवालेट पैसा काटिछन डायरेक्ट प्रोसेस बा कन्फर्म मारी पे करि परिबे, बा जदि आपण चाहउछंती डायरेक्ट एठी पेमेंट करिया ପାଇଁ चाहउछन ताले यूपीआई कार्ड रा आपण पेमेंट करि परिबे। तापर प्रोसेस टू पे मारिबे। पे माइला मतलब डायरेक्ट आपणकर पे जिवो कोडी ना फोन पे रे। तो यही प्रोसेस रे आपण कोन करिबे डायरेक्ट फोन पे को जाइकी आपण कोन करिबे पेमेंट करेंगे। जो पेमेंट कर कौन हो बिल कन्फर्म हो जाए। ओके तो आप लिखला कौन ऑर्डर कन्फर्म कंटिन्यू। ओके तो आपणकर यही टाइप रे आपण ऑर्डर करेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो जब आपको बहुत भल लगी आपणकर जो मैंने कस्टमर अच्छा आप डीपी ओनर पाक वीडियो तुरंत शेयर करूँ। धन्यवाद।